السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. إذا نكملوا الكوريكسيون. إذا دابا غندوزو 53. Comment Antigone réagit-elle lorsque le roi l'accuse d'avoir enfreint la loi? شنو الرياكسيون ديالها من بعد ما كريون قال لها بلي tu as bravé la loi. واش elle assume partiellement ses actes en essayant de minimiser. هي ما عمرها ما كانت كتمينيميزي سي في. Elle nie farouchement, donc elle n'a pas nié. Elle fait semblant de n'avoir rien compris. Non, ما دارتهاش. Elle assume totalement ses actes, oui. De quoi Antigone traite-t-elle le roi pour se moquer de lui? كانت كتقول له le cuisinier. De cuisinier, oui. À qui est destiné le message qu'Antigone dicte au garde? هي لمن كانت كتكتب ديك لا لتر كانت كتكتبها. دونك لا لتر كانت كتكتبها l'aimant. Que donne Antigone au garde en échange du message qu'il devait écrire et transmettre. شنو عطاتو بالمقابل باش يكتب لها هاد لا لتر وهي يعطيها لهداك اللي غادي الايمون؟ يعني لمن شنو عطاتو ان نانو اونور، عقلوا عليها. عطاتو خاتم ديال الذهب، ان نانو اونور، عقلوا عليها. وراها كاينه الا عطاوكم داك لو شابيتر راه كاينه فيه داك لا سين راها فيه. Quel grade avait le garde? شنو إنا grade كان هذاك le garde qui surveillait Antigone lorsqu'il lui a parlé de son passé dans l'armée. شنو كان عنده إنا grade؟ C'était un sergent. عقلوا عليه، c'était un sergent. Quel secret Créon apprend-il à Antigone sur le passé de son frère Éthéocle? شنو كان كيدير؟ Éthéocle avait essayé de faire assassiner son père. Oui. Quel secret Créon apprend à Antigone sur Polynice? قلنا Éthéocle assassiné son père. Polynice حتى هو il avait frappé son père qui lui refusait de l'argent. دابا هو باه ما كيعطيش الفلوس وكيضربو. Il frappe son père. D'accord. Qu'est-ce que Polynice a tenté de faire à maintes reprises selon Créon? شنو دار Polynice? Qu'est-ce que Polynice a tenté de faire à maintes reprises selon Créon? Il a tenté de faire assassiner son père. C'est bon, ça fait. Pardon, mazal. Qu'est-ce que Polynice a tenté de faire à maintes reprises selon Créon? Goulna assassiné son père. De qui Ismène est-elle la fille? La fille de Dip. Antigone. De qui Ismène est-elle la nièce? De Créon. Que dit Ismène à Antigone lorsqu'elle la retrouve pour la dernière fois, ça veut dire la deuxième fois, en face de Créon? شنو دارت إسمين؟ إسمين تما كدعم أنتيغون وكتقول لها يعني كتولي كوراجوز في ديك المرة. دونك هنايا qu'elle est folle, non, qu'elle doit écouter Créon abandonner son projet d'enterrer Polynice, qu'elle a changé d'avis, oui, elle est prête ما كتبدل la vie ديالها. Quels sont les 3 adjectifs employés par le prologue pour qualifier Ismène? C'était la blonde, belle et heureuse. D'accord. Comment Ismène est-elle présentée dans la pièce? Lâche, une fille lâche. Amine, scotti. Pardon, سمحونا. Qu'est-ce qu'Ismène a tenté de faire depuis le début? شنو حاولت دير إسمين؟ ديما كانت elle essaye, elle aide, elle dissuade Antigone d'enterrer son frère. ديما كتمنحها، ديما كتقنعها باش ما تدفنش son frère. Sur quel trait physique le prologue introduit-il la présentation du personnage de Créon? Un homme chétif, donc c'était un homme robuste. D'accord.
Quel sentiment Crayon a-t-il pour Antigone? شنو هو le sentiment? C'était l'affection parce que c'est son oncle. D'accord? Quelle fonction Crayon avait-il avant la mort de Oedipe? شنو هي الخدمة ديالو قبل ما يموت Oedipe? شنو هي؟ C'était le premier personnage de la cour. عقلوا عليها. De qui Crayon est-il le frère? C'était le frère de Jocaste. De qui Crayon est-il le mari? De Ridis. هادشي كامل درت لكم les personnages. Comment le prologue nous présente-t-il Crayon comme un seul homme, un homme seul? Oui. Comment Crayon qualifie-t-il le geste d'Antigone? C'était un geste absurde. ما فيهش logique. À qui le prologue a-t-il comparé Crayon? Un ouvrier. Comment Crayon conçoit-il le pouvoir? كيفاش كان كيجي le pouvoir? Comme un fardeau. Pourquoi Crayon est-il devenu un roi? Car Oedipe et ses fils sont morts. Oui. Comment Crayon conçoit-il le bonheur? كيفاش شنو هو le bonheur? La vie simple, calme, tranquille. Donc les amis, oui, نكملوا هادي يلا. Que voulait faire Crayon pour les 3 gardes qui ont arrêté Antigone? Wesh, les récompenser, les emprisonner, les tuer, les féliciter, les tuer, pardon. باسكو قال لها هي يا اما تسكتي الا سكتي وما بقيتي يعني ما عاودتيش اونتيريتي طون فرير il va les tuer وبحال اللي غيسد القضيه تما داكوغ. اذا لي زامي هادشي اللي كاين هنايا. on va passer لهاد لي كيسيون. je vais vous faire une vidéo اخرى. ما كنبغيش ندير فيديو طويله بزاف باش ما تملوش منها. دونك هادشي اللي كاين لي زامي. حاولوا تدعموا القناه لانه ما كنلقاش انا الدعم ديالكم. دونك كيما كنقول لكم هادشي ما كي انكوراجينيش باش ندير دي فيديو جداد. essayez de s'abonner et de faire des commentaires. قولوا لي كيسيون اللي عندكم لي كور اللي بغيتو يكونوا. دونك essayez تحاولوا تحركوا شويه وعاونوني باش ندير لكم دي فيديو باسكو نتوما ما كتفاعلوش معايا. ceux qui m'encouragent pas de faire des vidéos جداد. d'accord. دونك يلا الله يعاونكم. راه ما بقالكمش الوقت بزاف وبغيت نقول لكم في هاد لا فيديو باللي ان شاء الله الامتحان غادي يكون سهل. ما تخافوا من والو. النصيحه ديالي لكم انه با دو ستريس. essayez de faire الماكسيموم ديالكم دابا باش تراجعوا مزيان وتضمن النقاط ديالك. غير في لا ماتيير مثلا غير الفرنسي راه غتجيب بها دي نوت مزيانين. حاولوا تراجعوا. اللي ما فهمش شي حاجه يسولني في لي كومونتير. عطيتكم الانستغرام ديالي. حاولوا تسولوا حاولوا تخدموا مزيان. اللي دار شي برودكسيون اكريت يقدر يصيفطها لي داكوغ في الانستغرام ونديروا الكوريكسيون. دونك الله يعاونكم. بون كوراج وما تخافوا ما تستريساو والو. صافي يلا مالك مخلوع. يلا هو بون كوراج. الله يعاونكم. السلام عليكم.